aje. Bisaba yuko muri ibihe turiko turakora ibintu umwanya dufise umwanya nyene turiko turakoresha. Inabidi hii wakati tuko tunatumia nakwifuza yuko ukora ibintu vyiza gusa. Nataka utende mema tu. Ibintu bibi bishobotse bitume kure. Vitu vibaya ikiwezekana iwe mbali nasi. Kugira imirikizi y'ibi bintu byacu ntizobe mbi kuri twebwe. Kwa sababu baadaye zisije zikatufuata. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba uri kuraririmba umenye neza yuko bizohera. Mugaye inyuma yavyo bizogenda gute? Kama wewe ukuna imba ujue hila yote ataisha. Je, baadaye kutakuwa aje? Namba uri kurasenga umenye yuko uri kurasenga usenge mukuri. Umenye neza yuko uri mwisi byo mwisi bizohera. Fatiye kuvyo mwisi. Kama unaomba uombe kwa ukweli kwa sababu haya yote ataisha. Hari igihe bizosaba yuko kumva ubutumwa bigorana. Kuna wakati itabidi kusikiza hii neno la Mungu kutakuwa vigumu sana. Irasaba kuzotungwa n'ico wakiriye. Inabidi ukuwe na kitu ulikuwa nacho. Yesu nashimwe. Na Yesu asifiwe. Tumenye yuko byose bizohera mugo mbega bizohera gute kuri twebwe. Tujue ya kwamba yote yataisha. Je, kutakuwa aje kwetu? Yesu nashimwe. Na Yesu asifiwe. Naba tugira umwanya wo kuri kwemego kuri kwa Imana. Tumenye yuko hari igihe bizohera. Kama tuko na hizi wakati za kufanya kazi ya Mungu, tuifanye kama tunajua hii wakati itaisha. Mbegi nyuma yo guhera bizogenda gute? Je, hii wakati zikiisha za kufanya kazi ya Mungu kutakuwa aje? Ni gihe umuntu abarangije ubuzima bwe bwo kwisage avuye mu buzima. Ni wakati wewe ulikuwa unafanya kazi yako mzuri, wakati wako ukiisha vizuri. Niba wakoze neza bizogenda neza kuzoja mu bwami bw'Imana. Kama ulifanya vizuri vitakuwa salama kwa sababu utaenda katika ufalme wa Mungu. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Nagoma ndagusabe uyu mwanya turiko turakoresha dufise ngaha muri iyi si muri iyi minsi. Nataka nikwambie hizi siku tuko nazo hapa katika hii dunia. Ni uyu mwanya nyene dufise unye turiko turakoramo. Ivyo tunavyo tuzi. Ni hii wakati tuko nao saa hii kwa sababu kesho hatujui. Turabuko tuko turakora ikiwa cyose. Tuangalie kama tuko tunafanya kazi yote ya Mungu. Namba alikuwa tuko dukora dukoresheje uburyo. Kama ni kazi tunaweza fanya tukitumia kifedha. Ejo ushobora gushika ibikwa dufise bikarangira. Kesho inawezekana hii kazi ikaisha.